الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آمنا بما واتبعنا رسولا فارجعنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فارجعنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فارجعنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فارجعنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فارجعنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فارجعنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فارجعنا مع الشاهدين. أعوذ أمدنا بالله لألاو تعالى من الشيطان أكاكيك وإبليس ما أراجي كبرى من كرافة بوفينا سعينا حمدو باندم إنجيني بإذن الله لألاو تعالى توبرك ما يألامان ولا دي ولا سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل أقول البغي دمدون بربر بعذاب أي مغنف ولن جنة لتيتي وابين جنة مكاكانا جو بربر للكافرين jangata mi kaka na jo kafiru kan bere le sada kiro akonyo ki yoro kon ma ke bere jangata mi na wele bayo wele ora bere o bora la tara le yoro bere minu kera yele penye te ako meleko kon ebi jege meleko bi yala bere ale ni sanuma koni ye kanadian kunti muhammad ma bere ako kera lonkelen dole kon na bere alongele nga jati koni abeka komina ko sanwa be duru koni le ye ako kon ka sabare barabara ako sabar le koni jami ala ko ma ko sa Allah sailu ako lonkele be ko siradire meleke men bi jangata se adama do ma jana do meleke ako olong sa ala sailu ko welele ba abuna welele ke olong ka welele ke olong bi azabin ni jangata ye waqi ya famu jangata mi naka kanga se lili kafiri na kafiri jamao ye lesa dafiu ako munumunu yorte la ho jangata mi na abadama den soro olong ko no olong sira ko meleke bana welele ke ako me min Allah ko welele mi bo ala le fo meleke ti welele ka kun fe de ala le bi meleke bla wella ya famu ko abe ko le zil ma ariyi meleke munun bi yele ba ko kata sangolo la ta rujul malaika ko meleke bi yele kata waruhu oninni
melaka o bi yele ka tabo ala fe o bi jigara nin kuraye o bi taala fe o bi jigara nin kuraye donc muhammadu wulula o lon kuraye ko nan jigi lon alama mais akoy ma ko o yon ko karara fi yawmin ko lon keleno ala fe keleno ko me kena mi gidaru ko kelen ko nan jigara lon kelemina ko lon gbeleya ana a mezelia ko abu ko misan wa biduru an fe ya famu donc ayo le foy ko melaka o tara fi yawmin ko ma benat le kelene ma ale ala fe ale ala fe ko nan ga jiga di muhammadu ma ayo muhammadu lata ay da mo ngana am begata ala ko le keleno kama ma ne le famu o ma muhammadu ha ko nan jigir mate asabe di ko ole yi fenay sam ngani sabani ala fe le keleno me karmo ba fo ina ko no ko ole le tan laban ye ko kornan jigira ko no ko jakuma le bo lollo ka soro ala mo fo mo ji ala ko kornan jigira lonkele ko fi yawmin tlekele mais ko kana miki daru ho ka kadra ya a jati ken be enve kam sina el fatana tam wabi durlo donc korna reka jiga bang ka foko korna reka sika famu so me aka yerke be abena san wabi duruma jati da me ala ko ale fet tlekele no korna nga bole donc ko to na ba fo ina ko lonkele inde mo le famu ba fo ko ale lonkele o le la tel kadri o le la tel kadri nde ko aka fisa kalo biduru kayro min al ko aka fisa kalo wakele ane san wa biduru yollo e malo difference be kornan jigra lela tel kadri mina ko kayro min alf shahri ko aka fisa ni kalo bakele ni ajata o be san bi segilema mais kornan jandu afa ko be san wa biduru ma donc kalo wakelen ti do ya akokoro fika lon korna diga muhammadu ma sang muga ane sabani fika lon ko sam muga ane sabani ko tlekilino ko mo ga so o ko le lon folo sam muga ane sabani be ala ko tlekilino anu le ba yira ko ko amena sam muga ane sabalo re ala ko tlekilino na ya fle ati tlekilino re complet bo ala fe akara ko ma muhammadu takabla exercice ra e ka bama e ka ne devoir ke ni clara be bo ama ala tlekilino complet dafa mimi tlekilin complet dafa ole frère ko isan wa biduru anga jatira otewa donc ora fo mo ko le long anga jatina ala ga jakiti kelenge anga jatira muhammadu kumasira ka wayu kumasira ka chama anaka ta fatu atara be sa wa sa mu ngani sa ma anga jatira me ala ta mat tlekilin complet bo donc na fla ko aboko manu nyoy fo beka beta lon folo abu so ka kuma note ele bara ko sa aboko no ine fu sebe no ine fu sebe yan ka bla ne fe ante ne sigi no ne flo mo mi yan fe si lo ale fe do donc fi ka to ale mo mune ka fan fe folo ka ye ne flo e bara ka muna ale ka fan fe ka ye si lo abu ben kuma na me na kwa ti so abu na nyo fa ka so obedo imi wolo otewa abeti ni sewer kelenu mene mimbi ya neba ye neflo ni mimbi ya sisilo ale ko ale na ala ko sisilo ele ko na ala neflo abuna beara fo mo wale ka soro mimi na lo yan kan ka sisifle kana lo yan kan ka neflo ka so ka fa ko temba fla be no te abuna nyongo fakale donc fo ana den kan le famu anu ka jati anga miria anga ka sortiano menane ala tabata ko yongo anga ka anta bla ka to ala tale ko otewa bamata shauna ilana inshallah donc ni nala na fo ni kiba fo mo ko kornam biye jigra muhammadu matlekele olu ba fo ha ko keno men ni ba fo mo ko fare tlekele nyuma ko lo anga tlekele tede ala ka tlekele no o ko to ala yi kornan jigi fo muhammadu farama no be sungalo ma ko kornan jigra sungalo kono me sungalo bere tlekele ndo ko kornan jigra kono o le lela tel kadri o farama ko mina fo londo ko alama alon wala mulma ka fa ko lorma lono ni yama ko lela tel kadri ko tlekele min dafara choy doma minje doma tlekele min lila tel kadri o ko le oyi su min dafara foi maji su to o ko le ko do ba je na do su min dafara lo do ma je ala refe o le oyi su kele ni man ko lo ako ga bet kletan la banera abisira ka ba damne rella otewa ala le aka kuma fa aka talondo nyini sila ka organisation ka ko nana
me ya ko imawo ko qur'anan jigira muhammadu fe tlekele fi yawmin ko tlekele no me kena miki daru ho ko abuye ba an bolo ya kamsina el fasana ta san wa biduru jatino an fe muhammadu rasi yo soro donc funi bu kuma tuma do fi ka ala fle ka ala ka kuma fle ki ta be ka kena le ne le tri yere ka ko lomba ki yere ke mo wala warne ko foil ba nye fora ibina kungo soro ala dolo donc ko so ala bo fiina Inhum ika fo kafirin no berabera ako kafirin no be jangata lonkon yera o ba mi ko me alonga ja berabera wa nara kadu ya tro ne ala dala nye bar berabera wale ala bay ko kasu donc cornan complet avancez aya kuma fa ka tanya ayire na kwa le mugoko ya famu donc abitini ya famu donc ola faka lo ko alaka sharia est-ce que ba famuna akwai ma ko korna in lon kelenge me kwa ba alaka jatira an ga jatira an fe san wa biduru o ko so na kwa kafiri ko kiyama bana na ko dinya bana wuri ko tiyane bana kafe kwa ba ye kwa tisira ke sanjo lok aba mi ko ale yalla ni ki kafiru ka e fe ngakuma ko bana wuli kiyama jo e ko ale an fa korba numbewa olu ba e kwa ka ja o ko so ala ko ma ko innahum ako muhammad ma solo fasbir sabran jamila muhammadu sabari sabar le chekan na bo fo mo ma sabari yo dole na be gaw to de me dara be mo ga to fo e tu sabar do dole bi yala mi misele ko ra bo fo ni magara ambe juji men ya bo fo ma sabari u be na gane ako muhammadu ma o tuma ko kafiru munafiki de innahum olu mo nu de yarau na ho o be ka ala ka jangata lonye kiyama jolon ko ba yi ka ba idan kwa ka jang wa narahu qariban ko ka sur ne ala yare bara kwa ba ale korea me na ya fla ba kwa ka jange na ko kwa to sam mo anta kwa ka jang na ala fa ti bo so mo ma al ka diye so donc ale ka suru donc akwa abo jogo ne la ako yoma kulu dabna keberebere takono sama ale lo ina ko na lo sirake ako sangolo bna kete dege kala mohale sangolo be ko mo bugure mugu mi bolo bugure mugu ta kam maka ito fo zo sangolo be na yele lo ka ke ko mo le wata ko no le jeba kulu baba fa na bna keberebere kale ele olu baba be ko mi sutulu berebere wala ako nyina na te keberebere hame gwani ko na berebere hame man ko lo ko gwani be gbandano sangolo be magaya lo na lo sira kama jolo sangolo be sira alanya fa be magaya yerema ko kurubawa nunu olu fara be magaya ka ko mi situlu fa be kuma se ka yele ayerema na adama de lo ne be na duzukuye aduzukun ti rere o ko so ara ko kwa kudu hanasu wal hijara kwa adama de olu le jane meta suma ani farakuru mo tarake faradon non te olu mun kalara adama de duzukun ne fara ko na yando ba fo ko fara sarna ale alanya kam ma ya alanya sara ko so kachiki ko jibo ko na adama de duzukun kwa jane be alkatema ko katema faraka o ti ko na kwa adama de duzukun janno ko donc wa kudu hanasu wal adama de ni duzule be tarado farakuru non te kornan ko ma ko lu fara nun sarna ale alanya kayele ko misitulu abo bele ga do jare bana tugo asuno do tugo o ko so na fa ko lo in lo ne de lo ko mo ti nyin ngale ke tugo ni gban tuura e be temperature nyin ngaw ya so e bele bi ni na o be nyawa lo no kuruma ya no ele be munyin ngarga tugo fundanu bango jugo fa kuruma ra fa be yire lati donc abo tugo la ako yuba zoruna amna yele jolu la berebere jawazele bojere mo ako olon juru to ba kanu berebere la o ya mutadi ona zola le tu se ka yere kisi men azabi yawma idin na se ka yere kisi ka boni lo inga janga tara berebere be bani yak nakade be farudo iba fo la o ya mutadi aba wana la bisa yere kuma ba berebere be bani la bisa ka le denje o mele ka le bla berebere wa so ai ba de koni mele ka o bisa ka le ka furumuso o mele ka le bla kiyama jolo wa ni ka ka bal
balma bela jeni mine burgale ka bla bere wa fasilati ka aka faso mogo bela jeni fara o kan faso mogo be jate towe ya fa mu few be du ko sama ko we kamna amuna na ngom de ndole bo ko kale ko le mo blara atekew ala ko yima ko lonina kafiri mi danga tak masira ko kafiri yere ba kanu law yaftadi na le to be se ka kuma bo na la be se ka le labla ni muye adeumbe yala adewe ko ga gbela made ko ni mere ko to be se ka le deumne ale dem biya ko biya mere ko do jare mena ka le kelembla na ya yo tikmana ko wasai bati ko kale muso faraka no manya ko wa akihi o kata ale fasura ale balma umbe ko be mena ko fara muso ni deunga no manya wa fasila ka ale faso mo be mo na le isagele ko ka be mena ka bla atike nga sarka dendenu le buna na onya ya ale la ko mo na ala kemandi ko tar aka sarka banya mi mo fa do na ala fa chedo kadiga ba aka sarka fatima ko nyaido donc c'est plus fait le droit à compta bolla karmo nye obu mo na marla ni ko ni mo ko ni na ala che ko mandi ga bango ni fo ite se ka to aka blade o me aya la ka ko ni mi fa na ala che ka diga ba an ga sarka fa ti do nya orake me to kede ko amuna ala dar ko ala bi ya fama c'est que anala ni na ra ala ya farama ka sarka inte anala che le tigadi ala yo fo muhammadu ko ila man ata allah bi kalbin salimin ni min sera ale ma lomina iselo ale fa ni dusukun bayanno fe ka kiti no wala no ta aw da sarkante aka sarkante atigi bin ne ko ka ale mine na ya mine aba ko e ka dewu ade je mana muso ko biya mina na manye kwa le muso na manye kwa le balma biya o yera tina kwa le ka paso mo biya ko be mine alati tuwihi yafamu faso mo munu na le be bo fangele ko be shakele ko be mine na yera na yo ti yakuba fo wa man ane mo be bere fe ya ardi mo yera be duguma ko ka jami ko be mine ka lebla abega ala na sora na la ko ma sora na la ma sora aba lo kwa ka sarka kunda mo aba bo gwansano na la ma so ni shira aka sarka langolo nu gwansano ko wa man fil ardi jami'an an mo min bi duguma ko la ko ka be mina summa bo ko fe yunji hi kale kelembla o mo ga jori ati ngere ama wol man ke kasi na ya mne ba ko raga ta bu kule ko ka le de mne na ha yo tale blara kwa muso na manye kwa le balmo kwa le ka siamo ko ale paso mo ko du ko lo mo be ka be mne ka le blata no ma se ka donya o ga ngom dini ani barna dama ni ole mena donya ni bisiki ati donya o be nyama ma yere tara fe barga ma yere tara bisiki ni bonbon ani barda abana ani malo kilo demi malo kilo demi hal ke ba koro nyama atafa hal ni ne re dumni ke ka fa nyama ni busan lo ne koro ne malo kilo demi dum atumi ni waye mfara ka bae sange ai be lo ne ko fa mbadum de ita dum jori je ke do ka so bla ko na le ma banko sanga le pere ona so bla ina fe matogo inal ma italo kwale binu ba ko aye pati ni ba ko na le ma ni banko sanga le pere ota so si tasmana ya ni so ka mo sanfina ara na ta ka ta dare akwale na alla ko do faraka ko faraka so do funna ogo ma foi faraka ne akwale na alla ko do faraka ay so dumu ka dum abata sara sa bolo bara ya se ko gedu ni san ko kur ay ko sanga na perse kwale bara do kwale ko nale ma ban ale ko nale ma ban ale do ma na tlawa abe dingrinda abo do adara mo kana ko ngakumati de ni san ko guru ay ale ko nale ma ban e sanga ale be kwale ma bolo bara do abolo ba te sare pa bo no ta sa ko ni san ko guru abale bara de dingrinda abo bla gara do bara de e kala ko ngakuma ka fe ni ma fe me lasli longanya abana ako nunu bi le keke amajolo ko ka de mne de o ka ne mne ka blade o ka ne kete atira na nya ba ko du ko mo be ko ka be mne suma yumji
no yo be me ko ka le tri ale be kisi ala ko tikere ala ko o ti se ya ka ko kela ko kuma de barabara ena enya bi so ba mi kon na barabara la wa aye la de jana ka bi ngo ala ko ba ko enya bi so ba mi na de ni le jana me so yi min to ko la wa anya bara o butarna yo lawo ala ko kela ayo kuma to ena enya bi so ba mi kon na barabara la wa ala he la zo e barabara la ya la zo fe mi ba kono akona za tun abe wula nkale shawa ni te no bi boso ko sawa kai golo bora warra golo kura wala bina to ko be ka posi ka bo alo ti muruke ka ci o bolu mande soro yo do ati dro wala min kana da ba mne dro ka sama i golo bi bo boyra ko mu tor nyimi la o tor golo bora jo yalla ne ba fa karate yo be saga awa boso de awa lazab tini tasuma funtenum beiki amam bunga te ba mando katime femitine egba zanto ni golo borera aba jin ka fi o ba abiye tuguni ebuto de la ya mutu fiya wala yahya alaka am kiside do de ha akui mako enyebo so bebere minate ya famu ko alele illa zwai la jaatu abe wula nkale shawa alaba de ngolo la bi po wula nga boira ka kurasibi tabiyo man ni lazoi abu mogole wele bara ade bara momi ya ko si ala utama wa tawala kabanga bulala utala ka sharia ko bara jama katla ka kafunike fa awa ayaka na folo kafunyo nganga bang yafa wa jama ka faranyo nganga fa au aka kafu aka na folo ati misigina dumuni ati yatima dumuni ati dorma kele de mo sima ako tigra mo de tadi u jadama so mi wele ke bara man abo tigra mo le wele ade bara mo mi ya ko ye pa wa ta wala kabuli ka bala ka sharia ma ko janama so bo tigre wele na bu na fakati ke ala ka sira kono ayake no ko ara ko wulla ni be ni mu ngane bi fe ni bi se ko le di odi kana jwara kana fa ko chew bu wa fla de la ko le be malia kana malia ni tai hale dugo ni yoro ngoni jora ka sortara wala ba to ite dugo soro do na kana wa mwandio ifa ke mao e korkedo obe mo do na aka karonke do na kana wa mwanda maka dugo nyino do ro mwana bele ko e jora ka do ro mwana ifa na dugo so ta ka mwandi afa mwandugo fara ina so ni ka mwandoro so sini mina wa mwana so ka dama ni jora sortara wala ba to ite dugo soro don na ala ko wula ko kanike ala ko te ko sariya ala ko te ni ko ya mafa kan ala ko nke surtout kurubile na to ite ambo wala bena mais ibi te ka fene ke ifa na dunia ole bina fana kada makonyeye ko korna nya haya ba ko ina ko jana ba so la zwana me mo gole wele mo min banala ma ka wa jamaa kata na folo kafu alete ala kora ko atu foi financial ay fa au aka fara nyonga ka tonto ngabla ya famu ko jani ma so bo tigira mo le wele ena le zana kalo adama de ngone bere ko le adama de ngondana halo ala dana ala ka vanga juara bere iza akot bana mena ma za o saro ni ko jugu ya adama de sora tege aba barva na ko ya tege waiza akot bana mena ma za o saro ni here bana ya adama de sora mano abayere ke mo ba e bere kuna kera seli baga o ye seli baga nyuwa ko lo bere seli baga mi no te da igalo lo ko ni da imo olu kon dume ni me ala zola o dume ni be o ka seli u kon na ale ni mo mi no bere akon ni yoro do kon e ken bere malo ni yoro mi lo ni bere fe amwale oluka na forola le sai obidi garbu le ma wa maharome ane dese baga to akomo mino mino mi jenti ya ke be ya omege o mo ma o tema ya ala ko mo do le be o ya fa mo ko ni kojugu ya soro ni kojugu ya soro abo kekele e be fe
wo me ni nyuma ya so abaye ka mo baye o kafiru le ko atis lekere atisra atala ka masaya miri ako ilal musallina ko fana kara selba o le balo ni juma yo so ala talo ni nyuma yo so ala talo selba munu da imuna o dumeni be ala salati mo ka selika o dumeni be selika mo yo me do be o luta yene mo yana yele telle no yara telle no tiseri ako lu mo be ako alezina olule mo yo selba nyuma de hakun ako ni rodo c'est-à-dire présentation blanimbe fi amwalihim kan na kolo kono ma'lumun ayra ya nan ya ninga kene soro mu ngan ko ni mbodi garbuma ala ka jawabo ni ko hara ako ni rodo ken be ma'lumun ayra min loni ba le yerate fi amwali kan na kolo kono li sa'ili abako labe ko bla darake ba ko wal ma'rum alani dese ba to munu yerate darake ere yaye fangatara ni ko indigu bare be takay ko lu mo le o ba o jema na ma foka gwele foka ka kuma ibina do menage o tu ala ati mu ando ala kore wa mo gole bianta amba nga mauldu ka nga kurbi depuis le bianga kurbi organiser o talon avec organiser jogo mena o li ko mena mena o ta sikite dron halo tam lo ko seri luira o talon ere damin donara karoke wo jolu waka doara o talon foka na question do ere kuma sina ka faranga na be so ko karoke amna basil luwe ga dima am sanfili ko olu ko amna inera ko podium ba amna lo podium ko na to ere ke ko amna do ere talon mais be ni kala ni jogolo na ta se lara ni na kana to ka tema ga do ni na kana kuma de walma na ra ko ba ansar na ne sara ka tema ga kana kuma de na to da we ba fo ne ma de sara ala barkara ni ngom ba ke ma de sara mais afu fo ayele be ka se ka do ni abarajida abarajida be ka se ka do ni ara ole no tew mo bi ni le yesisa ima do munafiya ke ha abta ta wurdi mi ke ko abarajibi se karo kelema bo olu wurdi kala tarike mo nu olu jambe ne karo ke wula ko feta ni mi ya de no holo me wurdi la ale sa ke me ya de ka do ara eto lo bo ni kon mo mara wuli ale be min dépenser ara kon ba yele dron ka do ara eki na la na fa wa sara kele ya anele bi wurdi mi ka na bara yi sera ma kele ndero ale fe mi fa ba long Allah n bara ale prenno ka ke fodi mo na bolo boara ale ba ka baraji to ran fe amunu fati mo kala ati wajiri ka fara ba ta ba be ba ta abana me dole to ya hafta wurdi mi ke ken fe da ko o baraji o na fala wulin baka akara kuma bu wurdi ka de ale ni mo yi wul ke nan de ngala to wurdi da o bidana mina ngala to wurdi ayira na ka dal ma mi wul ki ka de mele mai na nga wudi ke ala kote sharera ko na ya ke kwa le mako ala ba on ni jabi o be ka di mo ma o be ke ni kan ngani ale o te ka di mo ma donc ako mo le be ni yoro do be o lu kan na folo la o kan na folo la ni yoro do la be ni be o kan na folo ko do o ba bla dar ke lawe ale ni de se ba to ko mo be والذين آمنوا فنبربرا إتلولوا تيتيكي ولو كن بسيرا تيتيكي من عذاب ربهم أقولوا مؤمنون بي يصدقون وبيجنديا بيوم الدين نكيا ما جولي أقولوا مؤمنون مشركون ولو بسرامين عذاب ربهم obo yere kun sama ka bo alaka jangata ko sangan wati be obo yere sama ka bo alaka dimi ko sangan wati be ina azaba rabbihim akwika lo monu ka jangata ko ne akwati kumani afio alaka jangata akwati kumani ale abin nale na la lara kan kwa bin na bin na foi tu se ka bali والذين آمنوا فنعم إكالون جاتي حافظون أولوكم بتنغتك لغراج أبوك يبلو تنغتك ونكرا كتابي أكفر نيوم بربرا والما بفنا بربرا ملكك أيمانهم ele fora yo ya bu worati ite wo woluma eni sare yire gora ibilla ila foka laila foka ta sana e dara ibina do jani mena
d'ailleurs même jangata ira bu mo ka diela tika fin chamane cin kolo mimi dana la harra ne le mina jene yaraw jene mina la ila tu mo tin la ira tu ni mo yi mun to aka so dara ba dim do biya wele ka do bongo ni ti tara abina boki gbene ka so ya ni mana musukura imai ayele biya wele wawo donc o tina so rade akwai mako ale alabu mo wele ma mo minu hafizuna abu qurasilike ya famu li furujihim ere bi fora qurasi ni fana biya qurasi no ati di mo wore ma ila ala azwaju fa ka furujo na chebakorota atara kana chebakorota bako au ma malaka taimanu sabu ika jon fana danin baye ani muso wora o danin baye me muso ta chekele na chebe sema muso ta ko dama gadi aye me kwa ka ke furu ko nana no te dokana ni aye nta katabla ko kwa fora ko ka furu chekele ko muso o chefa na ngada muso kele mbe aya la ka ko illa ma au ma malakata aymanukum ko walma au chew muso munun ba ka mara fana konnana na jere ka kai muso ye fana ko walma o fana bara donc muso sintaro et ce qui ga jomla be nyinde chew de kolo ay kolta فإنهم قالوا جدياتي غير معلوم olutuna yada ke olutuna janga atobiri olutuna jara ke sura bara bara akoba mi ele mo mi na yada bara bara waraza leka ni sari ay bela jento ni ko bara bara aulaika kalo jate olote ke tere olukra damate ba o bara bara ay kalo mo minu olote ke tere olu ko be korosil ite ya mana be obo korosil ite o kala ya ora wa ade obo kala edu fana korosi na e pe mu bwa dara baba makake ako mo mu bo fana ke obe ya famu donga abo jogolila donga akui mako mo minu alazina mo minu hum olude ako faman ibtaga wara zalika nele mo xamne na damatene kara yada ni bela jenteme ni koke fa ulaka humul aduna kullu le mo damatene bakawe walazina mo xamne hum ulude rauna obu korosilike tigi obu jatmineke li amanatihim o kadana yawra ale dambe joyi ne re islam e isi ganga galotiga wa ahadihim o ilaydo minta obu bama babu asrafe na o kaduga o feyande Debine na sangodo na ane sikili sote kanyinga kombe tongono nyinga ngo babu na netongono ye depo sanfo nyina amana na ye esi alebe li amana ti himni na esi abili rauna li amana ti himni na esi alebe mba ora ase to ora de lodra na munu ya mana tongono do firo masa aya blaga mu amanya ayo fa ayere ya fa ka ira ko be ka nyimi ka so ka ma kwale na neta tongono ni ayo yere fa lelo ale tedu obo obia tongono ko ti dira me ni la edu ta ni ma da fa ne bu ka joro ale ko nyai ne da ne bu ka joro ko nyai ne da bo ni ndo ya foti ebi juara te esi atina ta nyini ngarawa esi atimnara abina tamna do ibi tuko le joro don afima ko mugo dana ya bago munun be obu korosilike kosebe ka dana ya forola nene alache abiti ne ko nyi sulame ne ko re dana ya bago obu korosilike dum o kan laydu da ay laydu mi fo laydu mangwele ita ken wole suno ay ngondere ko munani kawtewa na isa chamanke asura fanga tira ala bo kono lo abi kono ko fonga kele ma fanga le so ni saya yi so ala bo lo na e ka ko e matla ka te o go mo e ko bo kuma e jori mbale mina nu mo go kuma e kan to la ara bo kuma e kan te na dia kuma ka sa ma ka sa la ara kuma e de donc ola
mo kan ki yara korsi ki kuma to korsi mina ni ka ko e ke na la ma ke sa adana ole ma de sini na ka wa kuma boy ko mu e ma fo e ma fo akuma ka jare ni mo go kuma ki yara korsi halaka to islamiyya ke nunu mai horo yara o mai damira ni ya ke ketin do ibe ke ibina dugu kungo kuma do fo mo e cha mo ma fo sa ni le ko ka fro se belo de iba fo ni se be ka fembe ka o ba fo e kwati de amai ne ka farnya ka cha Allah o lo irati sungalo no na lo ele ku ikale joro mena sun ko ta sun ibi ka fro do ya yele de wa na nga ta sun ite ka fo kele ta sun de ala ko mo mi ya ka ka sun ne ma sun e ta idirmu ye ante na sun parce que le ya ko ama ko wore donc mo ka ngi ka dana ya korsi ani ka laydu wala jina bi kala mu'mino olu jadi karimona olu bi kon bi jobe bere bi sadate hali bo fa obu jo ka sharia koro ni neje ni ne biti walma ala kotin o sharia an jori bena abiti abara hal na bo fa kwa jori ba ka sharia koro wala jina ni mu'mino fana ikalo jadi yuhafizuna ulu bike koro sire ba ayete te ala salate o ka jeru la barabara abikalo ulu jama ulu ko ni mo ba ye fe jana ayina to ko na barabara ako fe wo fe no kra mo ko ye te o mo no kra ka biro le ye kebalaka oluna ile Muhammadu yelma yema obi yelma yema ni ile Muhammadu le ani jenyini mo munu no kara kafir sembe mi kafir kon ma ko le ni ala yin be gro kele yelma ki boy kata sala abana aneli amini ki yelma ka bo kini bolo fe barabara wa ale ka bo no mbolo fe inji na ba ayati ma kullu imrin akwado wale kere bere je ba na ta kere bere kabolu kon na tege ka fale ka se ka ta do ja bere bere ajana aka se ka do jarjina kon na kwado ma de ngene be ba kan ku ga do arjina na man ta na jogo dama muna obu dafa mo na ban jare mai ko suno kwado ma de be ba kan e ka se ka do arjina le kon na ja arjina min ne ma yanno ala ko de kela ako kuma ye ka te ya ti te bere bere e ka lo ne lo to lo bere bere kala dele ya do de un kon da se yo danga bo fe kon na ka bo fe na o fe mi lo be ba lo ko adama de bora man yule bale adama de danga bo fe na ya la muna min lo ni lo be ba lo ko man yule yo fala o ke shin ne ala tara te kale bara akone Muhammad tin kale bara bere ma ni koron jaman ti ala taala ye ale tlebe jaman ti ala taala ye ikalo no koni la ka ona seso Muhammad uframa ko na seso akwale ti kale ni koron jaman ti ye ale tlebe jaman ti ko ale ti kale no ye me ko ale ba lonko olu na setigi ale ba lo ko ke setigi ya famu donc abiti ni ya famu ke ala ka sharia ala ka bara ana jugulu de mais amo ke jugudi mais na ko fala o kisu kwati kale ale tana kale noyi narmando ko da ko na ko birabil mashariki wal magharibi ko ni hadisa ti bolo ndo o ni nalma ya ko ko ba do de ko on jaman ti de te be jaman o ko ba ya hade ti na ko koronga ba ne le sera ki ga koron lo koron kele ni sera ko lo ba e na koron jaman no
ni afara ko ni ya ka baye ne biya ne bisel ka nyesi yama o tewa ni ne ya no ko ni le koni kay nyesi ko le kore mo mi biya no ala ta koronte mi biya no ta koronte mi biya ga koronte o ya di dalia o te adi zairo kera do lu fe do bu kuma dro olu ya ka ngam ne mu pre ko bina komba kera ai ba soro olu mne no esi no de bi kera madam o ti pene bo pa no o chama be no ya le kele fla ko ka ye a esi no aba ke kele abi timi bona le fe mu ko ka do boy o ti poro jama ko o no malo o ti adi zairo ko koron anet lebe ko ala yo ko ko olona ko ga chama ko o ga tere yo adisa ko matuguni avana ga ke ya donde akoyin ale ala tara yi setigi inna bi galona ala tara jake awle mo ko inna akala no jake la ka derona awna ke setigi Muhammadu yin leko kwaliti kale ni sangolo tigiye kakale ni koron chaman tigiye ni tleben chaman tigiye ko ngale lara la inna la kadiruna anna ke fanga tigiye anna seso odon fara kala Muhammadu sidran lumna badri kala kata man lumna ay seso akose bala utaraye ala tarabina fare ni gabara kairan ana yere chama fale meno ami sege mina bi ami tora mina bi akwa ka kala fe ala bina na fale ka ke here ye ka teneni ka ala ko ke wa manano ako wa owati asoro anu fara make de ma te boge anu ra make ka foko amana ke tunu ba yo wati de abaka anyena ya ako Muhammadu kafiri nunu ye ko to de olo bi to ayere ma ka batre ya ko nana wa ya na abo olo na to jeni be ona to atno ngara bara ha ko ata se furdo to yo la olo bna to ko mele ka ya o bna to ka ti ama jo lo ko ma bara alaji lo mi ko ni yo alo na lo ta lo mi ko lu ye bara akolo iloye ako adamade omuna pamba ngabo menale ajida adamade omuna pamba ngabo kakaburu le konana sira beritele kata kafu yoro la berebere akoni adamade omula tetege akara komi beritele kan na famile yoro le la una ketiri atelia ide kake ata akolo trane bebere zelia o trane be do ya manye bebere akoni kuma me flani ye ale ko ni lo ye ale e lo me jaki ale ma de ko to kera yo alo na mi la iru porawe rama le rai ko kwam now my brother Jamata mi lo ni bere ti de abonu hu ya kan do aboya de ka do mo we o ka lo ni nu mi ble ni na de ni nu ko ni baba le ba ye da mo ni na ka lo baba mo de baba ba mi u ban ni be ka fa ina ka ba fe a ka ta fe mo re ba to a ka la o ta de ba to Allah tuli de bara ala e ba na ta kire ne ba to ko awara je ko ka kira ai ne nu la ba to de nu na ai mi fo afle ni ako wata kullaha asra la ta anya wa atiuni a ne le mi ko ga karamo boye bi maye o ja ne me de ya da ile
ambita itina se ka fo mo ye to kana la ni wala so kana la ni wala so ka fo ina ole bana ke ko yi o ko to akui mako nu nana aya fo mo ye kwa adana kana o baga yani lonka na oma ni ti do ni ole ya famu yani lonka na oma yani lonka na lomi na kumati ako anana mu nu mo fo ina ako ini nenu hunko naziru ne baba alwa la kun na awma mubinu min bangenno men baba ba ko de wa an obudu ka foko aw ka batuli ke Allah ayala ta batu de wa taquhu aisra lanya wa ti unimi ya ga jide ay ne bonye me bi andino ko mo edugo nere ni karanga ba ikanga lo kitani karamo bonye ni ma se ko lo ko le ko akili tere ne ay nu ta fo yina o nu kwa le bi nu karana ale bi nu wayula ko o ka strala yo ka le la bato ka le buye no fore le yina ne ele haketi yo eta lo ke ka nga strala ya fara ki ka mo bunyo nga ko ma fo lu ye aba be ki ka mo ta wale ko na ta ko bi ga bunya ka shara amara eta le yo akonna so na kasala nya kanen no humbu nyede no le kera do ya ge fero ala kala na toro ka ya fa zo na be bo abaga jirumu be ga bo la bo ani ti ka mo bu ye e kana yera fere ti mo do ka we ko le si barka ke plan aw ka ta ka mo bu ya abe jufa ala ma ya fa lu yere ma ba kera do ye agbẹrẹrẹ alama yafaanu yẹrẹma aw ko aba kẹrẹ dẹ akoya ko ibi sɔn aba ala le bonya abe sira ala ɲɛ k'a ka ciden bonya ko n'o de kɛra ya bɛ fɛrɛ zunu ba kun ala bɛ sɔrɔ k'aw ka jurumu bɛn ka bɔ aw kan e ma sɔn o ma e jurumu e yɛrɛ jɔ bɛɛ jurumu e k'i bɛ na dɔ ta jurumu bɛ a ma gbɛlɛya ako wa yo akero kon no kala saraw na lu kana ka da bere bere ila jale awalo ya ka ko da jale ma mo ta ma la jale mi wulila ako inna jala la ila lo alo ta ka wa ti ko ni ako sono mi na anana to na mi na ati ya garu ti ti na Tikera na aubalong nabinu ya kato ako ya neti ala utarawe eka la nenu to barba mi lo ne flani da de ko ni wele ne ga ka ni ne nga jama kulu wele te ne yo wele su ko ni wala ani tilefe pale ya ka mo wenu ay mi ko ko ele akone nu mi fleke ne le wele ke ka mi nyinga mo wele de afala manye nga jama kulu wele yo wele Layla sufe wa nahara na ni tilefe yo wele erbe ko wele sagan wati be nu yo wele mais ka yo wele ko kana sellewa atuko ka sundo wa sharia nu na fara nyonga ka beta ka fara man ka di Muhammadu ma no kurayo o ko to ala ko wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata aw yiteme mante o me beta do wa o fe suno kurata on fe boy no na ya akori ya ka mo wele eska yo wele tellira ama wele sunna are ma ko teba ko to ko astaghfirullah ama fa ka sile ama fa yesu astaghfirullah do o de jerawa mais astaghfirullah ti sula me akono wa o inu nga tabolo do ote donc akima ko ale yo wele tile ko wele sufe o yi munge falami age do do ayi akone yo wele o manager bi ni na wele la fo eje era ni yo wele bubuli na yo wele do o se digata no ka no nya lara ka kare ko jena so yo be ko sigo ko jama na yo wele kwa be do ko wele o bi plan na mo ke me na ya do tukura ko ale mi se digata ko ya le jabe ni aka mugolo bunyo lo me o ya jabe ni wa inni akwida lo nenu mi blani akotuma otuma da ne yo lu wele le ka bera
mukoso ka se ka astaghfirullah ka lahum ma fo ka sunde ala imin fonye nyo wele dro pour to ka astaghfirullah ka ke o yere fa ne nu ke ko ka ke o yere o ko le ne yole la o wa tu la na te gra o yebi jomo jebi har gar wa dembi ni ko do re astaghfirullah ko ti be dara bi do ti bi jebi am dal na na gbele o tara kana diama Muhammadu ma afaraka imai donc akoy ma ko ne yo wele li tagge fira la pour que ka se ka ya fa ko yere le dron no bulanya ya alo akoy blele ke bere asabe o yo ka bolo mande o ta ko sore no inu yo dro ba keta o bolo do akoy madame bi de abuko mi ni mo fun dem dem bla ko do na ayi to ka keta bi tira ko mi na keta adu mo se ma yi ko te iba bele gurle do magi ba yi ayi mi kera data ya ko dulo nu ko na le yo wele o ba ke ko ja alu asabi ko bo bol man don takasore ki azan yo dulo la na le yo wele ko kana ako le o mu bo wa se ta le ja o be tla ka tunu ni ga se ya ko do bo to ka fanta ko nda tu ndai fan mi se ka kuma ba me balwa me na kere bi dimi o bolo do flora ko do re be olugbe o ka fanta dro wa sa sa o siya ba o bo ka fanta ko kunda tu nai pour que kana le yi ka kuma ne adu ga ka bonde o ni ke no huna wa azabu wa azaru ori kuno yo aga bere wa le ta be ba wa azaru o ko se ra ka fria ka o ma so fio wa se ta re ba o yo re bo ye bere e se ba mu re re bo ye ko ne la de be ke te ne ba ne no se ra bere da ni se ra ka no we tu no ma fa ora ani ya ke ka family e ke ka sharia fo ka to wajul law como oma obere na ole ibadala wana ise gara ibadala no ise gara isi jira no ma mai ka mo do ya ko lumna retraite ta wajul la okay bele do na mo kola ma sondo no ko ya o ni bege no na ma abele ko ala ma ko summa o ko be in ni nebe da autuhum na tira ka taw wedu jiharan agoji ara ne yo woni ni beranga ni yo e berabara ni beranga to ni ko ni gati jati ndera ka ka guno nyo nyara lawon akwale yo wele ai wa nyulu sigi atumo wele mi ke ko bana me obera le nu ma fele o yo bolo do tlola ka fanite ko kunda to na ko obiana ta le nu ma farfa de kwale sigira ka taw wele tu jiharan terenga nyama ka wajulu yor fosi hal ni mana mikro sir be bina ya ki ka so abaka tare kuna abata ka kuna ba me ka pe ka so kwale yo ke o ko be lantu ale tla tu nga guno yo ya ke la hum kaddo o fe kilengele tu e menga ma segendo na fili segena ko mo yor ba nan na ko abati amna adabla o be amna na kuma tani akitere o kuna ngo yale tarai wa asirare to ako nenuna gunonyo ya ketetere ne tara gunonyo kuma ke no lo ko ni yera jugunyama nenu yake ka ke plener la ata o ka so ka ta ko etere pale no yini dake me bi akati anya ka ta mo do ka so ka ta ko eke me bi mo ta mo ka so ko wala lo ilu ta se dro ki ba 40 dro na me o pa mo le bi lo da we pa mo we ko kana imne ko ina ra so nyane ko tuna ko e na le waju ko man man dia le wa ko pe na ale juli la ka so bi no na kele ke donc ama ke traba ka anse te gale ko na
ni min ba me ala fana ya ke bi an na mata ka so an sigini ba fle ka so ati dire gira ni ya ibina na flow ibu to ala to ibu to Allah mena ibu ta bok kuma din do kay ba ko ni yorni ka di de ki ba le mi ya na le ba ro do do ara mi du du ebina do ma abinda Allah su ba kwa be ka ko to ale ka fe be gute mo ta ma mena ti Tẹ́wọ́n mìíràn tẹ́lẹ̀ dẹ́. O tẹ́wọ́n bá fọ ekóòlù tùbùtùbà dẹ́. Súnfẹ̀ olùdarí kóòlù bá ekute. Kóòlù tuntun náà kẹ́ mọ̀ yẹn rẹ̀ bá ekute. Kó mẹ́ àkẹ́ náà olú nàá náà yà á ti. O tẹ́wọ́n mìíràn tẹ́lẹ̀. Ebi na mìíràn lè. N'o kọ́ lè lè kẹ́. Kò wele dogo nyama kò wele bẹ́ẹ̀ kan. Ka taa o fɛ yen. Kundo kɔnɔ. Ka nin bɛɛ kɛ o ye ka dɛsɛ. Mɛ a ye mun fɔ ye a m'a fɔ a ye seli a m'a fɔ a ye sun dɛ. A ko ba fɔli to. Bakondo ne do ya fo barabara dawe bero ne ya fo yena ma ga asafur laike rabon atake ne to de abaka o tigara le to kwa tigara ka ya kwamu sente sunte jabate asafur la do akone ya fo e dawe bero alo ka jiru mu ya fa nyini gara bakon aya tigara to nyira ka ya fa ma barabara na ho tawara daraja de ya de ka Kwani kani be gawa ale jumu ya baba e bebe sama ni asafur la ni na ofeke akonyoro se lo sama abuna ga sambara ki bebe anaka here bunda uda yele ka here duru alo ka bebe ala tarabina alo ko jiri anado para ka garse na bolo ka bebe Ye baba bla lo fe la ko alu ye bere ma la no yo se ra ko yin ga ko mu ne ba lo la ta le jo alu tira so nga na ta wa ga ala ta la ku me yo ya ra de ako lillahi la la ta la ye ako ga da ma ya ala ba do ya ro da ayo da ka so alu ifne ne bere bere Daninga kaiba ala tara daninga tuwa semina na bukulu takara tuwa isi katuwa kataka lolo nekere na so viera na manya abata ide mo bukulu ta nekere abata ibata le ni failu nyera na manya abado me ikata tuwa isi ame ha ho ala so ako yale maewa Kolo flancho ni nyoje makenza ka blaliga ai flegita be la desi o ke mene be de kalo lo da ko ni anba da ko aba ya lo ko ni da me la ya da na bodu ma kolo ko na la adani wana de so ma da ye do ne ko yo ko ala me tla da lo se ko fi ya udaka obodu mokolo kono wa kwa betla ka o se ya bono me ni ka dugo fodo ya odu mokolo yordo fe ka yere kwa le wi wura mo be ki bina be ore le ba talo idolo do ibal manu mo manga bay bal manadu e bi da bay bal mana kala la duguma bana wulida kala la duguma ibina no muy boray nitu mo ko le mo no e complet de non no do akwale ala ni le kale ya ala ya da ba bodu mo ko da summa o ko fe yu idu kun kwa bet la ka segi adere ya bade yu segi hali sarano tare su lo yirka abana e ba pore ka tigati ga be duguma e be ta duguma wajibi le wo aha
ويدركه على مثلك علوم وما قل كليك نانا